Video ako. Ikot-ikot. Ayan, ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Sige lang. Ayan, ikot-ikot lang. Up, stop. The both singing group yourselves into 5. 5. Sige na. 1, 2, 3. Ay, babay ka. Babay na ate Dagol. Punta na doon. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Big circle ulit. Meron tayo message doon. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Hawak-hawak kamay. Come on. Hawak-hawak kamay. Nay, nakahawak kamay. Nakahawak kamay. Para. Ayan. Oo, kailangan hawak-hawak kamay. Up, stop. The boat sinking. Group yourselves into 3. Tatlo. Sige na. 1, 2, 3, 4, and 5. May babay ate. Bye-bye. Sorry. Prayer tayo. Music ulit. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Sige na. Ikot-ikot lang. Masaya, di ba? Ayan. Madali lang. Up, stop. The boat sinking. Group yourselves into 2. Dalawa. Sige na. 1, 2. Bye-bye kuya. Bye-bye si kuya. Bye-bye. Prayer tayo. Music. Ikot-ikot ulit. Ikot-ikot. Ayan. Ikot-ikot ulit. Ayan. Hawak-hawak kamay. Para hindi. Ayan. Stop. The boat sinking. Group yourselves into 3. Tatlo. Sige na. 1, 2, 3, 4, and 5. Ay, dalawa ate maliit. Bye-bye na. Sorry. Ayan. Ikot-ikot ulit. Ikot-ikot. Ayan. Ikot-ikot lang. Para mas maganda. Up. Stop. The boat sinking. Group yourselves into 4. Apat. Sige na. 1, 2, 3, 4, and 5. Ay, bye-bye na. Bye-bye. Sorry, dalawa na kayo daw. Bye-bye. Hi. Play tayo music. Ikot. Ikot-ikot na. Ang galing. May mga gentlemen si Ate Raisa. Oh, tatlo sila. Kunin mo na siya. Ay, sali ka. Sali ka. Oh, dalawa na sila. Dalawa may birthday celebrant. Kasali. Up. Stop. The boat sinking. Group yourselves into 2. Dalawa. Bilis 1. Para partner si Kuya. Bye-bye. Oh, play tayo music. Yan. Ikot-ikot. Yan. Sige, ikot-ikot no. Up. Wala pa. Sige na. Stop. The boat sinking. Group yourselves into 3. Tatlo. Sige na. Labay ko yan. Ayan. Tanggal. At panalo. Tatlo. Tatlo panalo. Si Ate Eliza, si Ate Dea, at si Art. Palakpak naman sa kanila. Mama natin, punta kayo dito. Bigyan natin silang premium. Pati rin kayo. Kuha na rin kayo. May mga pang-boys dyan at para sa mga girls. Ito, boy. Thank you, thank you. Pili na rin kayo. Isa kayo. Ayan. Sige, lahat ulit ng mga bata gusto sumali. Punta ulit kayo dito. Sige na, lahat. Lahat ulit ng mga bata gusto sumali. Punta dito. Sige na. Sige na. Join lang ng join. Madami tayong premium. Sige na. Ayan. Join lang ng join. Kahit may price na kayo, join kayo ng join para magkaroon kayo ulit premium. Ayan. Sige na. Kailangan ko na 5 babae tapos 5 lalaki. Yan. O, sige. 5 babae tapos 5 lalaki. Yan. 5 babae tapos 5 lalaki. Napagod mag-video. Oo, 5 babae tapos 5 lalaki. Kailangan grupo-grupo tayo. Post ganyan, tapos Pinapapost ko nga. Alam kayo, kailangan kumplituhin ninyo Ganito ka nalalagay lang. So, ganito. screen no. Hindi mo na kailangan ng makeup. Yan. Para may iba naman black Ito yung na, makeup. happy. Yan. Ito yung mga kuya natin. Pero ayos lang, kaya-kaya niyo yan mga girls. Yan. Hindi naman nadadaan yan sa laki na. Akin madali lang ipapalaro ko. Sino leader? Boys. Ay, ito na lang. Si Ataw na eh. Tapos ako sa Ito na yun. Lonti. Yan. Ay, si Dea. Dalawa kayo kami. Kinuha nila. Lonti. Kinuha naman niya. Si Mama. Ate, kausapin ka daw niya. Ate, mas bagay kung ididikit mo sa mukha mo, te. Ka dyan. Dadalhin to eh. Itong ginatan? Oo. Lonti. Hello na. Hi, kung naman tanang kay Mama. Hi! Bigyan
baso yun, nagyon. Yun lang. Nante. Piniyan nante napan? Napanan. Ay, paano? Napanan ni Christian. Ay. Ay, pini Christian nag-iskilan? Summer? Ay, enroller. Pag-enroll nante. Yan pa eh. Pag-enroll pa lang. Nante. In 1 minute, ready. Hanap-hanap kayo, marami pa pati sa mga audience natin. Ready, go! Come on! Hanap-hanap na! Ready! Ano lo? Oo, madali lang yan. Hanap-hanap. Ah! 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 Ayan, sige, hanap-hanap pa kayo. Ate, madami pa. Madami pa oras. Please. Ready, go! Hanap-hanap oras, hanap-hanap na. Please, come on. 40 seconds. Sige lang, hanap-hanap, piso-piso. Ayan, come on. 45. Sige, bilis, hanap-hanap lang. Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Time's up. Oh, di ba? Galing na. Sige nga. Asan si Ate Dia? Ay, ayun, Ate Dia. Yan. So, Ate Dia and company, Eliza, bilangin niyo kung ilan yung nakuha ninyo mga kuya. Bilangin niyo din. Ay, hindi ka bilang 5 piso. Piso lang kailangan ko. Yan, hindi counted yung 5 peso. Bilangin mo muna. Bilangin mo muna kung ilan yung nakuha niyo. Huwag yung titingin. Huwag kayo tingin sa mga girls. Baka malayo, mga maopya kayo. Yan, ilan? Oh, ang dami nakuha nila. 6. Ang dami nakuha nila. 6. Yan nakuha niya. At ano kayo mga kuya?